Hindi, ito na ka. Shout out po. Shout out ko ka. Shout out. Guys, like and share sa mga video ko guys. Kahit hindi maganda yung mga view, nakaray mo. Kita na itong mga cottage. Cottage. Dami na niligo. Kainit. Guys, bugnaw man ang baras guys. Murag makasunog. Guys, kung gusto nyo maligo guys, tara pauban lang mo sa kuha guys. Grabe, pakuban. Alay na mas Boracay. Boracay. Kita sa Boracay ng Cavite. Tapos isa pa guys, oh, libre. Okay, kainit pras. Congrats. Hindi tagid guys. Tama. Guys, oh, mat guys, oh. Oh, hey. Bumagmat sir guys, ako pa guys, oh. Hey, tapos tingnan guys, tapos sino? Hey. Sayaw to, sayaw. Gato dito. Hey. Oh. Hey. Dire ka ba daw, sayaw.